So, utad lang ko ni mo, day. Sabit lang. Hala! Nailaga, day! Ah! Hala, namatay ko, day! Hi guys! So, for today's video, karon magdula mi og She's Escape with Pahak Girl. So, yeah, let's go na Pahak Girl. So, nice outfit yung karang adlaw, guys. So, si Pahak Girl akong kauban magdula She's Escape kay wala ko dula og She's Escape, yeah. Tamis na ko nina dula. So, ato na siya dula on. Yeah, let's go. Let's play, guys. So, yeah. Dali na Pahak Girl. Okay. Pink na pink ka karong adlaw ba unya ako kay black na black. Siya. Black na black. Ay! Pahak Girl! Hala, namatay! Hala! Ang mouse. Nang ilaga, day, namatay ka? Lawit! Alawit, din ako ba-conscious? Hala! Okay, namatay ko. Okay, asa ka? Namatay ko, day. Where are you? Siya, where are you? Where are you, Jude? Okay, asa ka, day? Hala, nangilaga! Ah! Nangilaga! Nasa kulikod na. Asa ka, day? Oh my gosh! Oh my God! Oh, parihan ka itom. Hala, si Cook kamatay. Okay, so... Yung kamatay! Parihami ka itom sa ilaga. Siya. Pariha kay itom kay akong kuan manggod ako sa nina kay Black. Okay, wala ko nag-jacket karong adlaw. Wala jacket ako karakter kay Igang. Okay, oh my God. Nice outfit ta karong adlaw, guys. Siguro ta. Okay, light cheese. Asa ka day? Asa si Pahak Girl? Where are you, Pahak Girl? Green na. Lumigas. Ah! Nagilago. Asa ka, day? Wait. Wait, pasok ta ka. Wait, giubo ko. Asa ka, day? Wait. Nang ilaga. Ah, day! Nagilaga. Asa na ka, Pahak Girl? Pahak Girl, where are you? Ala, namatay ko, day. I'm dead. Okay, ara si Pahak Girl, let's go. Magsabay ta, day. Day. Okay, so... Dali. Oh my God. Magsabay ta. Okay, wait lang. Dali. Ay. Okay, dali ta. Ay! No! Nagilaga. Asa ka, day? Ha? Namatay pod ko. Okay, we are dead. Okay, tara, let's go. Dali. Let's go, girl. Wala nakakuha, nakaana. Ako wala pa. Baka nakakuha green key. Baka nakakuha green key, day. Ay, okay. Okay, arang green key. Okay. So, dari atam adto. Dari. Okay, let's go. Dili ko ay dula ni guys. Ano yung She's Escape, so karon. Ay dula ta with Pahak Girl. Okay, wait lang ko na taning kuan. She's ita. Okay. So and then asa ta mo adto? Okay. Magpatakal ta diri. Okay, let's go. Oh my gosh. Ay, okay, let's go. Ay, okay. I want static. Okay, let's go. Ooh, okay. And then die. Okay. Ay, nadari oh. 3, 8, 4, 2. Okay. Ay, na-open na. Oh my gosh. Slay. Okay, nasa Pahak Girl dari Pink na pink siya karong adlaw, oh. Nag-shades pa dyan. Parehami nag-shades. Okay, look, creepy. Look, ngit-ngit, day.
Luwa ka to diri sa una. Kato nagdula ko ani sa una. O ka to diri. O ka to diri. First time ka to diri ah. Di ba guys? Okay na ay red key. Okay, red key and then okay. Okay, kita. Ay! Tatagak na kita. Sige. Basta ta. Okay, busod lang kanimo. Busod lang kanimo, day. Labit lang. Hala! Nailaga, day! Ah! Hala, namatay ko, day! Hala, namatay tang duha. Okay, namatay tang duha, day. Okay, slay. Abas. Share Abas. Let's go. Ay! Hala, nahala po ang ila, guys. Scary kaayo. Okay, let's go. Para asa din yung red key? Okay. Usod lang kong pa-hack girl, guys. Okay. Usod naman taday. Okay, balik ta. Ay! Hala, naahala ko lang ilaga. Gino, makalagot. Dako ra biyag kuan kanang mata. Okay. Hala! Gano man ha. Nakakutak lens siya dahil kay green lagi ang mata. Nakakutak lens. Tingali siya. Feel na ko. Feel lang. Gani. Okay, let's go na. Okay, so didi madungag ang tingog di pa hack girl guys kay ano ay nag-color naman good me di ba pa hack girl. Gusto ka pala naman ni Green guys. Okay, let's go na. Let's go. Ay! Sa to ko dali. Nagilaga na dakog mata. Ay! Wala na ka. Ano ni? Okay, para asa ni Day? Ay, sa katong ano? Tara. Okay, asa kita tabad to? Asa tabad to? Day, nani skip, Day? Ay, siya skip, ganit no. Sige. Wait na siya. Doso? Okay, let's go. Asa ta? Okay, let's go. Okay, balik ta. Ay, para makuha na to. Okay. Wait lang. Daawas lang. Saan ni exit? Saan ni? Oh my gosh. Ay! Hala, nataga ko. Wait lang. So, di ko pro sa mga ubi-ubi. Last same. Ito, same. Dita pro. We are not pro. Maglagot ko magdulog mga ubi-ubi, uy. Awa, natagak tapod ko. Lola, wait lang, Day. Hulati ko, Day. Wait lang, bayi. Wait lang, pack, girl. Ay, let's go! Let's go! Okay. And then, sa tamad to. Namojo punto? Mo to? Okay, and then
Kaprasan yung blue. Padagak? Okay, padagak. Okay, let's go. Ay! No, safe zone! Safe zone! Safe zone! Safe zone! Lah! Asa ka? Tumatay ka? Okay, okay, ara. Let's go, pack girl. Let's go, let's go! Ay! Luto ba siya? Wait lang! Dali, asa to sa safe zone. Oh my god. Oh my gosh. Stay kami dito. Dapat siya, die? Ay! Dapat mo dyan. Dito sa tamo gawas. Dari ata sa pikas, die. Pahak. Dari. Let's go. Okay, let's go. Nasa, okay, let's go. Asa ta? Asa ta? Okay, asa ta? Okay, dari ta. Okay, basad lang ko ni mo. Ay! Hello, wait lang. Hala! Namatay ko, Day. Asa naman ka, Day? Wait lang na. Okay, tara. Asa si Pahak Girl? Asa ka, Pahak Girl? Wait lang ako din sa safe zone. Okay, para sa yung blue key. Para sa yung blue key, Day. Asa itang nangagin kanina? Diri ata, no? Asa ka? Ay, wait, matas ako sa safe zone. Atong safe zone. Nang ilaga? Wait lang. Asa ka? Sa asa? Wait, nabalik-balik na din ko ba? Ay, lagi. Nabalik-balik ako. Asa na ka? Ay, alam! Namatay ko! Naang ilaga! Magdula, taglaing dula, day, oy! Wait lang, so, end na naman ni among kuan, guys, kay magdula na po may kuan. Basig, kung saan nadula. Kay, kuan siya ka na scary, so, yeah. Bye na pa, girl!